Maayo adlaw mga kakugi. Formula sa lumay. Nah, makaingon lagi ko mga kakuging nga ingon bitaw ko di ay pud lalim ning makasunod tag kugian aw gusto mo makahibawon sa paglumay halatan aw kay ug mag-reels na tawa na sekreto matago. Mauni formula sa lumay. Lumay nga tupo ug lumay nga mansu kamo ni bahalag balik-balik. Nahala ato ning sugdan og kumot gikumot-kumot sa dakong kamot. Nya butangan nato ni og balig 1/4 nga asin siya rugway lasa pagkahuman diha pigaan nato ni og isa ka tasa nga limonsito kay aron pug aslom ning atong pupo. Anya pagkahuman sa limonsito ato na si Jang kusmi pagkahuman diha nagkuha na pud tala ning dahon kay atong pusto ning mga yema kay arong maghimo tag yema nga tag-as o diba og daring dapita magkuskus ta para idugang sa yema butang ag sugar arong tamis o tanawag yema arang kadaghan kay arong daghang mga busog pagkahuman diha wa na ning gara na kay hapit ng kaon na pa daw. And sa video, bye bye, please follow.